Guys, mula bacha bimar ase. Bimar na ki she dai pat pi na kai aji morning bra sabido mui jule kati thia bra bimar hoye asne ki sabido komai ase dai. Sabi. Prince. Pat na kai. Guys, aya mula bacha to ki hoye pat na khai gali morning bra pat na khai. Mui juli kadi dia garne na ki ase idu mui nachine do phat bi na khae idu ra mui bi ima mondok mui kali rati bi mui khuma nai idu tension bra na phat bi na khae kali mor ek din pura phat kha nai do idu garne moi aji do ek pai do trek me loi jai sabo bena ulai ase do bachange school chhadi ho idu bijide dai ge ek par loi jabo bena sabi do hai aya suku bani bi kire ase dai tai gau thik nai na ki ase idu muan na jane phat bi na khae Aro bishi smart bishi active thake to dai hole bi iman chup chup kali din bor kumai thake she kali rati bi phat bi na khai na khumai she khali pani olap khai shi to ne mui bi iman tension na bimar ha karne na idu garne moi ek bar loi chai sau de gina apnan bi video skip na gona sai dekhi bi aro tare jai na sai na ki ase aro bi moi ki hoi she moi aro update kor dibo to sai dekhi bi kai sabido Dala didi loi jadi do khara gona kandi ase aibo gona Meki bamiana na Dala didi ke loi jabra la kurese Bye bye Max bye yo Jesse de tida de इसको भिदोरे जैसे दो इतु के लई जैसा वो इधर जैसे सभी मनो दिखी चले हला करे ऐसे चाइना पुंची ना रा कंटिन्यू चाहो दे वीडियो स्किप ना करना सही था कि भी प्रिंस हाँ प्रिंस हे प्रिंस ये कैसे मनाए ना पुंची दे ओले भी Idea kula nai ala burki wole lagibo ma goram ase dane gari de loina boyase tai kide abana jina ala burki sabo kaina rukhi ase che ma bacha de yate ase ki vishina jane phat na kha garne to sai sabo lena ai sita ase de clinic to bon hoina ase sabe kula nai ala burki bo Call guru sabo ek bar. Guys, muida phone gurishle dai de uthi ase goi do. Ala biji de awo goi ase do. Ala diri do rukyo lagi na gi mujun. Le khor bishi bidur ha gare na wo moi wabos chabole mon nai do ra. Ini rukyo kiman thiru le bi upai nai rukhi nai do. Mula bacha ge do sai ge nai loi jabo moi. To Bichi de aro continue jawo sai da kiwe amu bishi mon jinda ase do phat na khabra na kile mane janwar obi ki man ma murambra rakhi ase do na kore to dai khan bi bimar hoise gole mohan mano nishina ina bishi mon jinda ho jai do idu ine ki kobo dog lovers kan prai janibo kon khore pale tahan bai janibo idu Kina ase idu sob janibo moi na koile bina kile mane moi ma khushi bai na idu bane cha pinchi hey hello hello da sabi ekdam de au thik nai kile mane dai man khushi bai na hili dage olebe kali bra do lapi na hile ma alchi bai boi dage idu ra moi ne ekbar sai nai loi jabo bena na to video sai dagibe tai aha biji de ki hoise biji de result labo bimar ase na ki hoise na ki ase de biji de jani surki ase de pinchi ma jup boys noi la lag tem de na boi bole bi noi hilna bra bodmas bra mani bole bi noi aji de kari de jup boys de mo bahar na mile bi na hai Je cliché, c'est ça.
guys bunshide sabi ro ide boyse prechi ide check up korbo dai aya na gobi lain itu baca di sini dikasih pani ulap khaise hey brains brains bola dia super ni tane oh acha oh itu guys na bola bishi mo sab phat makai nai ho mui jila khai gwa mui bedgiri bi khai se khana hai bulu bulu mona na samde ekta buta phat na khai na na khai di sai shi do ina na samdi do ai shi na che khai ase mui pedigree dish na shi gwa सभी कहे से चला हाथ जाने दे शिके होय सभी दे बिल्ली तो कथा पूछी दे मिमी ना आयर ना हे अमन अरे या तुम्हारे मिमी या तुम्हारे चल जाना इसने ये चला ऐसे सभी दे ये तुम्हारे ayah sabi deh itu beli kota apa buci deh amam nih oh amam nih mami amam nih hah mimi amam nih palas deh ama gibi şey embarrassment feel salah jadi nama itu kita beli asyik lesis cuci sabi dah amam mimi amam nih amam nih mimi hey amam nih aji to nahi telas deh ma bala se kotha bhi puchi de ekdam mugi sorom khai diye se aji to kotha bhi nogra ho jaise bala se life de amam nih oh amam nih mimi to shibaya that princess agone chu tege temperature check karo Prince के ना ट्रीटमेंट कर दी बदे प्रिंची प्रिंस या आप जागो प्रिंची माय प्रिंस कोड़े लगाई दीजिए क्या है प्रिंस Ya. Prince ke treatment dia tu itu sih saja. Tapi mah bawa treatment dia deh. Tapi kilai sih lagi bah kaya sih tu. Kundai sih tu saja. Acha itu bala kaya sih. Kata itu ki bimar hobo na, ki usi na. तो गाइस इते आइना खोर बुंजी शेमा गुरे मंदिर रुखि दाइसे इदो मोए इदो मुला बच्चा छुदु वाला ट्रिक मिल नै जादो मंदिर रुखि नाइ इते बुंचे से ना तो आजि गाले बिसि पुरा मासि दो ना इदो गाय इदो ओलब इदो पुरम हागने से और दाइ एनी किस्मत फाल होइना टेम्परेचर दु थाका ना इदो रेनी किस्मत फाल होइसे ना तागे दवाई दिसे तो दवाई दो इतो एकटा दिसे Aro itu ekta dishe aro itu ekta sabi olap ki kobo olap phat na kha laga
loi ja laga du chu dawai dini ga je se de du du de tai phat na khai de na edu rai du tai muk khulu le karne edu chicken flavor ase to edu phat de ola milai na dibi boshi edu dishe aro moi edu sis fried edu khilai shile da edu khaishi do edu kone kona moi edu bi loi dishe do sob milai gena items to 5 ta hoise to mula bacha ge edu khilabo edu khilai gena aro nutun video de moi update diu de aro hodai nisna support kori thakibi bye bye